ફરી એક નવા વ્લોગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અત્યારે ઘણો ને સાંજનો સમય છે અને 3 વાગ્યાથી વરસાદ ગાબક્યો અને અત્યારે વરસાદની ખૂબ જ જરૂર હતી। પહેલી વખત વરસાદની જરૂર હતી કારણ કે 10-15 દિવસથી આગતરો વરસાદ વરસ્યો જ નહોતો અને હવે બાજરીની બીજી થઈ છે ભાઈ એકદમ 1 નંબર। જ્યાં એક મતલબ છોડ ઊભો હતો ને 1 ફૂટમાં થઈ એ તો જોમણીને દેખો આખું ખેતર લીલોતરીમાં ભરી ગયું છે। આઈ હોપ વ્લોગ છેલ્લે સુધી જોજો, ખૂબ જ મજા આવશે। જય શ્રી કૃષ્ણ। एक फूटना गाळे जे बाजरी ऊभी थी ने ए छे। आखुं खेतर लीलोतरीथी भरेलुं छे भाई। अमारा काकानी बाजरी ने आ अमारुं मिनी सरोवर बनेनी शेड वच्चे बनेलुं एक मिनी सरोवर देखी लो तमे, जेमां डक, बतक, बगला समग्र जीव जंतुओं वास है। सामे सूर्यास्त थई रह्यो छे पण अत्यारे एवुं कोई नजर नथी आवतुं। वातावरण केवुं मस्त बन्युं छे, प्रकृतिना वच्चे जाणे गीरनी गिरिमाळा होय एवुं वातावरण बन्युं छे। अने अमारा आ छोड़वा भरेली बाजरीओ ऊभी छे ज्यां 1-1 फूटना गाळेथी तमे आगळना ब्लॉगमां देखी हशे कदाच बाजरी। अमे पण विचार्युं नहोतुं के भाई बाजरी एटली वधे ने एटली ग्रोथ करे। 1-1 फूटना गाळे बाजरी हती। आ देखो अहींयाथी फूटीने पाणी वह्युं हतुं। घणो वरसाद आव्यो तो अहींयाथी फूटी जशे। तो झरણા जेम पाणी वहेશે एकबीजाना खेतरमां। बधाना पाळा ने बीजा तोड़शे चाले। आ कंईक नजारो छे सांजनो। पक्षीओ जई रह्या छे पोताना घर तरफ। जाहू जाहू अंधारू थई रह्युं छे, जाणे वातावरण बनी रह्युं छे एकदम रमणीय। आ शुं पाळो जे फूट्यो ने एना रोकना लीधे ए बाजरी नथी, बाकी खेतर भरेलुं छे।